Dan kita ke topik ketiga pemirsa. Di tengah gencatan senjata sementara yang berlangsung antara Lebanon dan Zionis Israel, poros perlawanan Hizbullah melaporkan masih adanya drone yang terbang di atas langit Beirut. Dan pihak Beirut News Center menyebut bahwa Zionis melakukan pelanggaran gencatan senjata dengan masih mengerahkan drone yang melintasi langit Beirut. Ia juga memperlihatkan kerusakan besar pada bangunan-bangunan selama agresi 6 pekan Zionis ke Lebanon yang membunuh lebih dari 2.000 warga Lebanon. Beberapa bangunan di Jalan Shura di Haret Herik yang dulunya menjadi kantor utama kepemimpinan Partai Hizbullah, kantor syuro dan biro politik telah rata dengan tanah akibat serangan Zionis. Poster mendiang pemimpin Hizbullah Syuhada Syahid Hasan Nasrallah dan juga mendiang pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei juga terlihat di antara reruntuhan bangunan yang hancur. Di tengah gencatan senjata 10 hari antara Lebanon dan Zionis Israel, Menteri Pertahanan Zionis Israel kembali mengancam bahwa operasi bajak perak akan terus mencapai tujuannya dengan kekuatan penuh di Lebanon Selatan. Zionis masih ngotot memperluas wilayah jajahannya hingga ke Lebanon. Menteri Zionis menyebut telah memerintahkan pasukan pendudukan Zionis IDF untuk beroperasi dengan kekuatan penuh di darat dan dari udara, bahkan selama gencatan senjata dengan dalih untuk melindungi militer Zionis dari Lebanon dengan ancaman apapun. Selama ini tentara Zionis secara ilegal memasuki dan juga menyerang wilayah kedaulatan Lebanon, kemudian dibalas oleh perlawanan Hizbullah. Pada Kamis lalu pemirsa, pasukan penjajah Zionis pun melakukan 2 serangan udara beruntun yang menargetkan jembatan Khasmiyeh beberapa jam sebelum gencatan senjata 10 hari berlaku. Bahkan Zionis masih melakukan serangan ke Lebanon. ראש הממשלה בנימין נתניהו ואני הנחינו את צה"ל לפעול בכל העוצמה מהיבשה וגם מהאוויר, גם במהלך הפסקת האש, כדי להגן על חיילינו בלבנון מפני כל איום. כל מבנה שמאיים על כוחותינו וכל ציר החשוד במטענים חייבים להיות מושמדים באופן מיידי. זוהי מטרתו של מבצע מחרשת הכסף בלבנון, להסיר את הבתים בכפרי המגע סמוכי הגבול ששימשו כמוצבי טרור של החיזבאללה לכל דבר ואיימו על היישובים הישראלים וחיילי צה"ל. הבתים האלה לא יישארו שם. ארגון הטרור חיזבאללה החליט לתקוף את ישראל בשירות אדוניו האיראנים וישלם את מלוא המחיר. Pemirsa, tim pertahanan sipil Lebanon melakukan operasi pencarian di Sungai Litani di bawah jembatan Khasmiyeh. Hal ini dilakukan menyusul laporan tentang orang-orang yang hilang setelah serangan udara Zionis menghantam daerah tersebut. Sebuah tim yang terdiri dari 12 petugas medis dan penyelam ikut serta dalam operasi pencarian korban pada Senin waktu setempat. Fokus pada pencarian yaitu 2 orang hilang yang diyakini berada di dalam mobil ketika serangan terjadi. Warga Lebanon telah menyerukan pencarian untuk menemukan keluarga mereka yang diyakini berada di daerah tersebut pada saat serangan Zionis terjadi. Setelah operasi pencarian selama berjam-jam, kedua jenazah akhirnya ditemukan di dalam mobil mereka yang terkubur di bawah reruntuhan. Mobil itu diketahui tengah menyeberangi jembatan pada saat Zionis menyerang. Jenazah telah dibawa ke rumah sakit di Tire, di mana jembatan Khasmiyeh merupakan jalur penyeberangan utama di Lebanon Selatan. Serangan Zionis merusak sepenuhnya infrastruktur sipil ini.